africain. Le public debout, les joueurs aussi, depuis leur bombe de touche. Et une sélection des Lions indomptables aujourd'hui dos au mur. Dans l'obligation, les hommes de Brice de rapporter cette partie. Petite poignée d'amitié donc entre les deux sélections. Entre les deux sélectionneurs et également Brice du Cameroun et Patrice Baumel, le français de 47 ans, nouveau sélectionneur nommé le 27 septembre 2025. Il a inauguré son séjour par un match nul de 2 buts partout face à Souero-Atini. Aujourd'hui, il est face au Cameroun dans une partie qui sera dirigée par un trio arbitral béninois conduit par lui, Onyanyande. Today, Cameroon have picked up playing at home. It is in their usual green against Angola, who are playing red t-shirts, black shorts, red stockings. The last game against the Mauritius, the Lions were in white. And I told you, Andre, Onana, who is standing in today as captain, with Ribeiro Alfredo, commonly called in Luanda as Freddy, wearing the captain band today. Both of them have to decide. The sun is making its descent down to the base of the earth, and they have to look at which way is possible. You've already heard it from Evariste. The man who has the arduous task to manage this game is from Benin. Ah oui, c'est un Béninois. Il est arbitre de football, mais c'est aussi un douanier. Celui qui va diriger donc cette rencontre, les poulains de Brice, le Belge, patron du vent de touche des Lions indomptables, et Patrice Baumel, nos vis-à-vis opposés. Ce Français qui est un bon connaisseur de l'Afrique pour avoir eu une longue expérience sur le continent, d'abord adjoint pendant plusieurs années, derrière Hervé Renard, notamment en Zambie, avant d'être titulaire dans le même pays. Lui qui a été ce n'est pas sa première. Patrice Baumel, pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Malheureusement, le mauvais résultat lui a valu donc son poste aujourd'hui. Il revient au Cameroun en conduisant les Palancas Negras. Sim, vamos jogar agora, vamos começar agora o jogo. Vai começar agora, vamos até tempo na telinha, vamos curtir o jogo todo junto. Le coup d'envoi de ce match, les Lions indomptables qui n'ont pas leur destin dans leur chaussette. É por Angola, já ficamos, mas manda foder. Ce sera difficile de le reprendre, mais la conquête n'est pas terminée. Já ficamos, mas manda foder. Aujourd'hui espérer que les Swatini, qui en ce moment même ont commencé ce match contre le Cap-Vert, puissent réaliser au moins un match nul ou alors battre le Cap-Vert pour qu'on soit directement qualifié. À défaut, il faut passer au plan B, celui de la recherche de la qualification par les 4 meilleurs deuxièmes de l'ensemble des groupes. Já começamos assim. Who moved to the center to get George Kevin Kuno standing at that right position. Both men will have to decide now who is going to take the penalty. A word from Brian Berger, calling on Kuno to let me take this one. At these very early moments of the game, Brian finds an Angola header. Very little danger, nothing to worry for Angola, but the ball is still in Cameroon's possession.
Evaris has been building onto you the very possibilities of Cameroon going over to the United States of America. They let go at a certain moment, and now it has become all too complicated to get the World Cup visa. While we watch this game, Evaris, we live part of our ears in the game beating Eswatini against Cape Verde. Vamos embora! Tá em puta do passe, meu boludo, quando ela tá aqui. Porra! Caralho, é aquele passe tem que meter pra correr, caralho. Porra! Avec nous, Tolo, Tem moral, bota de medo, consécutivement sera dans le rôle de défenseur central. Il est à l'axe défensif du Cameroun. Le voilà justement, passeur de Jean-Charles Castellito. Allez, le centre de Tchakchoua qui a trouvé Brian Bemo. Le véritable centre, c'est de Bemo que va toucher en 2 temps à Hugo Marquez. Le gardien de but qui signe son retour dans cette Esse branco aqui, tem um neném branco aí, isso aqui, camaronês. de Patrice Baumel à la rencontre précédente. He's the oldest player now on the turf, Evaris, 39 years old. Tá aí aonde? Zito mesmo é Zito é merda, é? And even as far as Porra, devolve a bola quando ela tá he is aqui. the oldest. 39 years old, playing with Petro and Mexico. Tá aí aonde isso aí tá fechado. To fight for his country, Evaris. Ah oui, c'est le gardien principal de cette sélection angolaise, mais qui de temps en autre, en raison de ses méformes, laisse titulariser d'autres de ses coéquipiers, notamment Neblou, Adilson, Nda Cruz, qui était là à la rencontre précédente, et même cet enfant, Zamboguissa, Bemo, qui va se louper quelques Maestro! Trabalha! Il va replier sur Clinton. Toca aqui. Le joueur de l'Olympique lyonnais. Calma, calma. On va excentrer Do Carneiro. Quando ela toma aí, nem um passe mesmo de 1 metro, não sabe fazer. Il va passer. Ah, il a le couloir devant lui. Peut-être le centre, c'est le cas. Ils étaient tout près. Passe básico mesmo. Kevin Koudou un peu court. The little man carries up his hand, up his head to say, what Oh, a miss. I think it was a very beautiful reading from Eta Ayon, who drove that one right up and carried out the crossing shot. Missed just Kevin Koudou's oncoming header. Ah, il y a de la mobilité côté attaque du Cameroun, même du milieu de terrain. Car Eta Ayon qui, dans le dispositif, est là en posture d'avant-centre. Mais là, vous l'avez vu opérer donc une montée sur le couloir droit, le centre. Et donc, quand il va sur le couloir droit, c'est Georges Kevin Koudou qui vient à l'axe, à la pointe d'attaque du Cameroun. Il y a donc une mobilité entre ces attaquants. Quite interesting move there. Eta Ayon, who is on his second appearance with the national team. The boy from Levante, the goal poacher at the very start of the championship. 4 goals, 1 assist in 5 matches. Eta Ayon, he is the goal merchant for Cameroon, and we've already seen his move. Mark Brace staring at the possibilities of a World Cup touch. Ooh, but an interesting move. Todo mundo tá aí. But then Brian Bowman already taken 2 steps further. Ah, il faudra bien s'y prendre. Parce qu'il y a un surnombre côté angolais. Dans l'entrejeu, ils sont 4. Freddy, Maestro, Benny et puis Zito. À la différence du Cameroun qui a aligné un triangle. Arthur Avon, Zamboanguissa et Carlos Baleba à la pointe basse. You realize, my friend, that the big names as far as Cameroonian defense is concerned, I'm talking about Gattu is not there today. So it is going to be Nuhu Tolo and Jean-Charles Castelletto in the absence of Christopher O, who is not also there. And then you will notice that this game is beginning absent people like Maxime Choupo-Moting and the Dak invader Vincent Aboubakar. So we are not going to see them at the very first half of this game. L'absent qui pourrait se montrer les doigts, c'est Michael Gandui parce qu'il a joué le match aller contre l'Angola en l'extérieur.
il a été malheureux buteur contre son propre camp avant l'égalisation de Brian Bemo. On imagine bien que Michael Gade-Gade aurait voulu bien se rattraper aujourd'hui. Malheureusement, il est sous le coup de la suspension de carton jaune et donc ne peut pas être là. Well, of course, he cannot be there, but we also, the team is surely going to miss Michael Gade-Gade, whose contribution came in a very strong way in the game. In the game against the Mauritius, a lot of persons wondered what would have happened if they had Michael Gade-Gade right there. It is picked up by the Palancas Negras. That is Paciencia Cristobal. Ah, le bon retour de Carlos Baneba. Ce n'est que légitime parce que c'est lui qui avait perdu cette possession de balle. Et là, une autre passe un peu imprécise pour le milieu de terrain très adoré des Camerounais, mais un peu parfois en perte de vitesse. Maybe they need a little more possibility to communicate. They need a communication to go through. Who takes it, who goes up for Cameroon. Stands around Lorenzo Clinton. Il semble démontrer, les Camerounais, qu'ils ont de l'envie aujourd'hui. Tchatchoua. Bemo. Allez, il y a eu tirage de maillot, mais ça prouve aussi pour le Cameroun. Le centre en retrait. Et il n'y aura pas de faute. À des reprises, il s'en sort plutôt bien, Titon Matin. Well, of course, at this level of the qualifiers, there is no video assistant referee that you would have called for a check and recheck on that one. And look at that again. Ah ouais, Taillon. It is Antonio Mwanza, fondly called Maestro, boy from Etoile Courage in Switzerland, who held down the oncoming Italian. Take it again. Castelletto, ah oui, qui va obtenir la balle, la sortie de but. Castelletto, désormais joueur du championnat qatari Al-Duhail. Il est reparti là-bas pour y avoir été en 2022 lors de la Coupe du Monde organisée par ce pays-là. Et son sélectionneur. He performed well during the World Cup there, so you will not wonder why the Qataris are buying him, because they saw the performance of Jean-Charles Castelletto during the World Cup in Qatar. But for now, it's Brian, who is pulled down, is called against the Palancas Negras. Look at that, Paciencia Cristobal. C'est Chico Banza. Evaris, if you look at it, you will notice that the average age of the Paciencia Cristobal. C'est Chico Banza. Evaris, if you look at it, you will notice that the average age. Isso é falta. Cristobal. C'est Chico Banza. Evaris, if you. Isso é isso, né? É Swati. Você fica na África? É Swatini. Nunca ouvi falar isso. Nem eu. Mit Semedo, mit Paulo. Oho. Tô nervosa. Fica calmo. Não estamos agora mais parar. Evaris, if you look at it, you will notice that the average age is Cristobal. C'est Chico Banza. Evaris, if you look at it, you will notice that the average. Tá a colar mais. Calma aí, família, vamos resolver já isso rápido. Falta sobre o Zambo Anguissa. Aqui, ser puxado por... Aqui tá mais limpo, já. Inteligência. Zambo Aquela Anguissa. imagem tava bem podre. Mostrou que ia ficar sem bola, Yeah, acaba mas por se é deixar outro canal. cair. E aqui é em português, aquela era em francês. Olha, atenção, mas a bola escapa.
Anguissa, deixar do lado esquerdo, Nascida, precisamente ui, olha o erro, mas Freddy vai a tempo de tirar a bola da sua grande área, bem, mais insistência por parte dos Camarões. Chachua, acompanhando aqui para os jogadores dos Camarões, obviamente Onana foi um guarda-redes importantíssimo. Joga no goleiro, filho da puta! No Ajax e depois também no Inter. As coisas não correram claramente bem. Caralho, se complica só à toa, porra! Isto agora no Trabzonspor, Tolo no Seattle Sounders, mas é assim Nantes, Wolverhampton, Gostepe, Nápoles. Ali está o jogador do Nápoles, Anguissa. O próprio Nkudu agora acabou por arrumar a Arábia Saudita. Brian Mbeumo agora no Manchester United. Os vários jogadores que estão na Premier League. Anguissa pode ir para o remate, fazer o passe para a entrada da grande área. O público pedia que houvesse remate de Anguissa. Neste momento até temos poucos jogadores de Angola a jogarem no futebol português. Fica caído no relevado Benny. Vamos olhar para o lance. Aqui claramente a Benny a ser castigado por Anguissa. Bem, contudo, Zambo Anguissa. Encontro entre leões dos Camarões e os Palancas Negras. Anguissa, aqui pedidos de desculpa. Benny. Vai-se fazendo a festa ainda assim nas bancadas. Chutaram a mão. Parece estar tudo bem com Benny. E vemos na imagem o 15 de Angola. Esse gostaria de ser dramático, né?